Okay, so 5.2 which is induced EMF. So we have learned EMF before in chapter 3. Okay, the learning objective for 5.2a, you need to explain induced EMF by using Faraday's experiment. So you have to explain. Kalau you nak kena explain, you kena faham. You tak perlu hafal. So kalau you faham, you boleh je explain in your own words. Okay, kalau you hafal, dia susah untuk kamu buat ayat. Okay, so we have learned EMF in chapter 3 before this, which is, kita recap sikit. In chapter 3, we learn what is electromotive force, EMF, and it is defined as the energy provided by the source, which is battery ataupun cell, to each unit charge that flow from the source. So, apakah EMF? So, EMF tersebut dia ialah battery. For example, here, this is our EMF yang dia provide energy, which is energy dalam bentuk elektron. So bila dia provide energy, akan ada elektron yang keluar daripada negative terminal. Okay, elektron dia sentiasa keluar daripada negative terminal dan flow to the positive terminal. So bila ada movement of electron, ini konsep, bila ada movement of electron baru akan ada current flow. Tetapi current akan always flow in the opposite direction of the electron flow. Sampai sini jelas? Jelas, madam. Jelas. So bila ada current flow, barulah kita punya mentol, for example kita letaklah anything, electrical devices kat sini, I put mentol ini menyala. Kerana apa? Kerana kita ada EMF dekat sini yang provide elektron. So EMF ni provide elektron keluar daripada negative terminal, pergi ke positive terminal, baru menghasilkan current. Current akan keluar daripada positif pergi ke negatif. So when there is a current flow, barulah kita boleh guna kita punya electrical devices. Itu yang kita belajar dekat chapter 3 hari tu. Okay. In chapter 4, kita belajar sekarang dah ada current and we have one conductor here. Which is ada conductor, which is kita belajar current carrying conductor, which is ada 3 benda. The first one ialah long straight wire, circular coil dan solenoid. So bila ada conductor dan ada current dekat dalam conductor tersebut, maka apa yang akan terhasil? Kita ada conductor, dalam conductor ada current. So apa yang akan terjadi? In chapter 4 kita belajar. Force. No, not yet force. Magnetic field. Yes, akan ada magnetic field. Maksudnya, bila ada current di dalam conductor akan menghasilkan magnetic field. So kita tahu current boleh menghasilkan magnetic field. Okay, in chapter 5 kita nak belajar pula, adakah magnetic field ini boleh menghasilkan current? Okay. Kamu rasa boleh tak magnetic field ni menghasilkan current tanpa perlu ada bateri? Yes or no? No. No. Yes, Kalau yes. ikut logik, okay, kalau ikut logik macam kita tak tahu, we tak belajar, kita rasa oh current lah yang menghasilkan magnetic field sebab kita dah belajar dekat chapter 4. But in chapter 5, boleh ke field yang sekadar field menghasilkan current? The answer is yes, but we need to prove by the experiment. Okay, so that's why kita punya scientist, Pakcik Faraday ataupun Michael Faraday, dia menghasilkan satu eksperimen untuk membuktikan yang magnetic field boleh menghasilkan current. Okay, how? Yang ni kamu dengar betul-betul Okay, now kita tahu kita punya syarat ini, kalau kamu tengok kita ada satu loop, dekat nota kamu ada benda ni. Satu loop kita ada galvanometer. What is the function for galvanometer? To measure current. Measure current. Measure the current. Yes, galvanometer fungsi dia untuk measure current. So sekarang secara logiknya kamu ada coil sahaja dekat sini, coil yang semata-mata coil tanpa current, dan kamu ada galvanometer. Okay, ada current ataupun tidak, kamu tengok galvanometer kamu show no deflection. Okay, dan kamu ada satu magnet dekat sini
dekat sekeliling magnet akan ada magnetic field. Yang biru ni magnetic field. Okay, ada magnetic field tetapi kamu punya magnet tidak bergerak. V is equals to 0, not moving. Okay, tadi kita kata, oh magnetic field ni boleh tak hasilkan current? So dia kata, when there is no relative motion between the magnet and the loop, G shows no deflection. Maksudnya takkan ada current. Okay, so macam mana sebenarnya? So bila sekarang dah ada B dah ada sebab ada magnet. Betul? Tetapi kenapa kita punya galvanometer ini masih belum deflect? Masih tiada current. Sebab tak ada relative motion. Dua-dua tak bergerak. Magnet tak bergerak, coil pun tidak bergerak. Okay, kalau kamu tengok dekat dalam loop kita hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 magnetic field yang pass through the loop. Okay, yang ni gambar dia kat sini. Okay, macam mana saya nak hasilkan current? Saya nak current. Tapi tadi Moving saya the kata, magnet inside and outside of the loop. yes, very good. Thank you. Alright, so saya nak hasilkan current. Yang ni kalau dia dua-dua tak bergerak, belum ada current. Okay, now moving the magnet towards. Sebenarnya kita bawa magnet ini menghampiri loop. Okay, when we move the magnet towards the loop, it increase the number of field line pass through the loop. Tadi kita tengok dalam loop ni hanya ada 2, 4, 6 and 7 sahaja yang masuk. Sekarang yang masuk dekat dalam loop saya dah ada more than 7. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12 magnetic field yang pass through the loop. Okay, bila ada 12, ada perubahan magnetic field dekat dalam kita punya loop. What will happen? Kamu tengok kita punya galvanometer show a deflection. Apa maksud bila galvanometer show deflection? Dia ada induced current. Faham tak sampai situ? Faham, madam. Faham, okay. Then, kita bawa pula magnet kita away from the loop. So, bila kita bawa away from the loop, dia punya magnetic field yang lalu, yang dekat ada dalam loop dah berkurang. Tetapi, dia still akan show deflection. So, akan ada current flow. Apakah maksudnya? Okay. Tak semestinya kena ada B banyak baru akan ada current. Ini B sikit pun akan ada current. So, conclusion yang kita boleh buat, I induce akan ada kalau ada E induce. E induce akan ada kalau ada perubahan flux. Okay, yang ni konsep yang asal dulu. Okay, so kita tengok simulation dahulu. Macam mana saya nak explain dekat kamu. Okay, now kalau ikutkan Faraday punya eksperimen, dia tak guna mentol. Dia gunakan galvanometer untuk show ada current ataupun tidak. Tapi this simulation tunjuk mentol. Kalau mentol menyala ada current. Kalau mentol tak menyala, tiada current lah. Okay, now we have a loop here. Okay, saya letak voltmeter dekat situ. Okay, dekat sekeliling magnet akan ada magnetic field. Ini yang kita tahu kan. Okay, now magnetic field boleh tak hasilkan current? Ini kita nak belajar. So, saya letak je magnet ni dekat sebelah loop without moving. Saya punya voltmeter dan mentol menyala ataupun tidak? Tidak. Tidak. Maksudnya B ada masuk dekat dalam coil tetapi there is no movement. So bila there is no movement, the current takkan ada. Bila saya gerakkan menghampiri, saya gerak. Menyala kan, mentol saya menyala. Tapi bila saya letak sahaja dekat dalam coil, saya letak magnet saya dekat dalam coil, mentol saya tak menyala. Sebab tak ada perubahan B dekat situ. B yang sama. So bila saya go through away, dia akan menyala. Yang membezakan bila saya gerakkan dekat, voltmeter tu akan menghala ke negatif. Bila saya gerak menjauhi, voltmeter menghala ke positif. Okay. So apa yang kita boleh concludekan dekat sini? Faham ke tak faham? Faham, madam. Faham. Okay. So apa yang saya nak concludekan dekat sini? Faraday kata, from the experiment, it can be seen that EMF is induced only when the magnetic flux through the coil change.
So kita belajar tadi flux, formula flux ialah formula flux ialah N B A cos theta. Yang ni yang kita belajar tadi. So bila ada perubahan flux akan menghasilkan E induce. Bila ada E induce baru ada I induce. Sebab macam chapter 3 kita belajar kena ada EMF dahulu baru kena ada current. Sekarang bila ada perubahan flux dah ada EMF induce baru akan ada current induce. Okay, so flux, apa yang boleh berubah dalam flux? Dalam flux yang boleh berubah ialah kalau number of turns dia berubah. For example, kes yang sama, situasi yang pertama, coil ini ada satu turn sahaja. Dan situasi yang kedua ditambahkan turns dekat coil ini. So N berubah. So bila N berubah, flux akan berubah. So bila flux berubah, akan ada E induce dan akan ada I induce. Okay. Okay, yang kedua, apa yang perlu berubah? Magnetic field. Macam Faraday's eksperimen tadi, magnetic field asal ada 7. So bila kita gerakkan dekat, magnetic field dia bertambah. Bila kita gerakkan jauh, magnetic field dia berkurang. So ada perubahan magnetic field. So bila ada perubahan magnetic field, akan ada perubahan flux, akan ada E induce dan akan ada I induce. Okay. Yang ketiga, kalau surface area dia berubah. Mula-mula coil tu kecil, lepas tu kita besarkan coil tersebut. Akan ada perubahan surface area, akan ada perubahan flux, akan ada E induce dan akan ada I induce. Okay. And then yang keempat, kalau ada perubahan angle between A and B. Okay. Sebab dekat sini dia kata, if there is no change in magnetic flux, electromagnetic induction cannot occur. Okay. Kalau ini tak berubah, ini takkan terjadi. So bila E induce tak ada, takkan ada current induce. Saya laju sangat. Saya laju sangat tak? Tidak, madam. Tidak, madam. Okay, madam. Tidak, okay, faham. So itu yang Faraday cakap. So Faraday dah membuktikan yang magnetic field B boleh menghasilkan current. Dengan syarat kalau ada perubahan magnetic flux. Okay. Okay, so Faraday's conclusion. Apa yang Pakcik Faraday concludekan dekat sini? There is when the magnetic field line through the coil, change. Maksudnya kalau kita pergi dekat semakin bertambah, ada perubahan. Kita pergi jauh, semakin berkurang pun ada perubahan. Thus, the induced EMF will exist across the coil. So bila dah ada induced EMF, baru akan ada induced current. Okay. It was further shown that induced EMF increase when a stronger magnet is used. Kenapa bila kita guna magnet yang lagi kuat, lagi tinggi induced EMF kita? Why? More magnetic field. Yes, sebab more magnetic field. So bila B bertambah, makanya flux juga akan bertambah. So bila ada perubahan flux, akan ada E induce yang bertambah. Okay. The magnet is pushed faster into the coil. Sebab bila kita push faster, V increase. Bila speed increase, lagi banyak B yang masuk, lagi tinggilah magnetic flux kita. Lagi tinggi magnetic flux, lagi banyak E induce. Okay. The area of the coil is greater. Bila area besar, B akan masuk dengan lagi banyak. And the number of turns increase. Lagi banyak number of turns, akan lagi banyak magnetic flux. Okay. So konsep dia nak magnetic flux sahaja. Perubahan flux akan menghasilkan E induce. Okay. Saya ulang sekali lagi. Perubahan flux akan menghasilkan E induce. Tapi kita bukan nak E induce, kita nak
Uninduced. Okay, so uninduced hanya akan terjadi from induced. Ada soalan tak sampai sini Faraday's experiment? No, madam. Tak. Okay, faham kan? Alright. So, in 5.2 induced EMF, kita belajar dua eksperimen sebenarnya, dua law. The first one ialah Faraday's law yang kita dah belajar tadi, which is kita hanya nak cari the magnitude of the induced EMF. Yang kedua, kita akan belajar Lenz law yang kita nak tahu where is the direction of the induced EMF. So, learning objective 5.2b, we want to state and use Faraday's law, and 5.2c, state and use Lenz law to determine the direction of the induced current. Okay. Now, we go to the Faraday's law. Kita nak cari nilai sebab dia ialah magnitude. So, Faraday's law state that the induced EMF produced in a coil is directly proportional to the rate of change of the magnetic flux linkage of the coil. So, or in other words, E induced is directly proportional to the rate of change. So, kalau rate mestilah over time of the magnetic flux linkage. Okay, sebab linkage kan dekat sini, so dia perlu darab dengan number of turns. So, E induced is equals to N d flux over dt. So, this is the relationship. Okay. Note, the law implies that N induced MF is produced when there is a change in the magnetic flux in the coil. Okay, macam kita belajar tadi, kalau ada perubahan flux over time, baru akan ada E induced. Dia mesti kena berubah. Kalau flux tak berubah, takkan ada E induced. Okay. Ada berapa cara untuk flux ni berubah? Ada 4. Ada Empat berapa? cara. 4. The first one, perubahan Perubahan number of turns of coil. turns. Kedua, perubahan Magnetic Perubahan field. magnetic field. magnetic field. Perubahan area Surface area. dan perubahan angle. So, salah satu daripada ini berubah. Bila salah satu je berubah, tak perlu pun semua berubah. Satu berubah, ini akan berubah. So, bila ini berubah, flux berubah, baru akan ada E induced. Tapi eksperimen Faraday dia hanya ubahkan B sahaja. Dia tak ubahkan semua sekali. Alright. Okay, now we go to Lenz law. Okay, so Lenz law state that the induced current will flow in a direction such that the magnetic field produced by the induced current will always oppose the changing magnetic flux that produced the induced by current. Okay, terlalu panjang. Kalau kamu baca ayat ni, kamu faham tak what is Lenz law? Tidak, madam. Tidak kan? So, instead of kita baca ayat ni, saya nak terus explain dekat kamu how we want to find and understand Lenz law. Okay. So, basically, Lenz law ini dia akan oppose magnetic flux yang buat dia. Okay. Apa maksud dia oppose? Dia tak suka perubahan. Okay. Ataupun saya panggil dia law jual mahal. Okay. For example, case yang pertama, I have a magnet that move towards the solenoid. So I have this magnet and this magnet is moving toward the solenoid. So what will happen here? Dia tak suka perubahan. Dalam solenoid ni tak suka ada perubahan. So bila ini datang dekat, apa yang akan bertambah dekat dalam solenoid? Magnetic field. Apa dia? Magnetic field. Yes, B akan bertambah dekat dalam solenoid ini. Sebab dekat solenoid ni dia dah ada B dia sendiri. Bila ini datang, B dia semakin bertambah. Okay. B ini mendekati. Okay. So bila bertambah, dia tak suka perubahan dekat dalam diri dia. Yang ini tak suka ada perubahan dalam diri dia. So what will happen? Dia akan jadi benda yang akan tolak balik this magnet. So macam mana dia nak tolak balik magnet dalam tu? So dia akan menjadi benda yang sama. Ini akan jadi north dan ini akan jadi south. Faham? Ini kan bertambah. Yang ini bertambah banyak. So dia tak nak perubahan dalam diri dia. So dia akan jadi benda yang sama supaya dia repel.
So bila dia repel, ini akan jadi utara, ini akan jadi selatan. Ada perubahan magnetic flux dekat sini kan? So bila ada perubahan magnetic flux, akan ada induced current, dan ke mana arah induced current? We are using our right hand thumb rule. Okay, semua orang ada tangan kanan. So ambil tangan kanan kamu, genggamkan dia. So dekat tangan kanan ini, kita punya thumb akan jadi north. Dan kita punya four fingers akan jadi I induced. Kita nak cari arah I induced kan? So kita ambil tangan kanan kita, kita gerakkan sebab ini utara, thumb menghala ke utara. So ke manakah arah current saya? To the right. To the right. Okay, so kalau kamu tengok current saya akan ke sini. Ke bawah kan dekat sini. So ini ke bawah, ini ke sini, ini ke atas. So this is the direction of I induced. Boleh faham? Boleh, Madam. Boleh, Madam. Boleh. Okay, so kita cuba satu lagi example. Kalau magnet is moving away, magnet ini pergi jauh from the solenoid. Okay, magnet ni pergi jauh. So bila magnet pergi jauh, daripada kita punya solenoid, magnetic field dekat dalam solenoid ini semakin berkurang. So dia tak suka perubahan, dia tak nak berkurang dalam diri dia. So what will happen? Dia nak tarik balik. Orang dah pergi, dia jual mahal, tadi jual mahal kan? Sekarang dia terhegeh-hegeh pula. So what will happen to our solenoid? Dia nak tarik balik. Dia akan jadi attract. apa? Sorry? Dia mau attract itu magnet. Macam mana dia nak tarik balik magnet tersebut? As at the right and at the left. Sorry? South As- pole di kanan. Oh, ni akan jadi south, ini akan jadi north. Betul? Sebab dia dah pergi kan, yang ni pergi, dah berkurang dalam ni. Dalam solenoid ni dah berkurang magnetic field. Dia nak tambah balik. So bila dia nak tambah balik, dia kena attract. So bila nak attract, ini north, yang ini akan jadi south. Okay, sebab dah ada perubahan. So bila north dan south, ingat thumb right hand lagi, thumb saya ialah north dan saya punya fingers ialah I induced. So bila saya gerakkan, kita tahu direction dia macam ini. So ke manakah arah I induced saya? So dia dah jadi. Tadi ke bawah kan? Ni ke atas. Saya harap kamu nampak lah. I tried my best. So ini ialah I induced saya. So far faham? Faham. Faham, Good. Madam. Okay, so itu Lenz law kata. Okay, tak semestinya magnet sahaja yang boleh bergerak. What if solenoid pula yang bergerak? Supaya kamu lebih faham. Okay, solenoid is moving towards the magnet. Magnet ini stay, solenoid ini yang bergerak. Okay, so velocity ke sini. So bila solenoid ini bergerak menghampiri kita punya magnet, what will happen to the solenoid? Bilangan magnetic field akan bertambah, betul? Dia tak suka perubahan. So apa yang terjadi dekat solenoid saya? Dia mau repel. Dia tak mahu kan? So dia akan repel. So bila nak repel, dia akan jadi benda yang sama dengan magnet. Sebab dia tak nak perubahan, dia tak nak bertambah. Okay? So by using right hand thumb rule, this is north, this is I induced. So kita bawa kita punya fingers pergi dekat sini. So current saya ke atas ke bawah ni? Dekat solenoid. Bawah, Madam. Ke bawah. Sini, sini, sini. Sini, sini. So this one akan jadi ke atas. This one akan jadi ke bawah. Ni ke kanan. So I induced sama arah dengan velocity. Faham kan? Faham, Madam. Faham. Alright. Satu lagi, kalau solenoid is moving away from the magnet. Solenoid ini menjauhi magnet.
dia pergi jauh. So bila pergi jauh, bilangan magnetic field dekat dalam solenoid akan berkurang. So bila berkurang, dia nak tambahkan. So bila nak tambah, dia perlu jadi benda yang berlainan supaya dia dapat attract. So using right hand rule, this is our north, this is our I induce. So I induce saya ke atas. So this is the direction for I induce. Faham? Faham, madam. Faham. Very good. Sebab Lenz law, kita nak tahu arah current saja. Kita tak nak tahu pun berapa nilai. Okay. Nilai kita boleh cari menggunakan Faraday's law. Okay. So this is the Lenz law. So macam dia kata, Lenz law, kalau increasing in the magnetic field, be in opposite direction. So you tak perlu pun faham benda, you tak perlu pun hafal this thing. Kalau you faham tadi arah tadi, you boleh terus cari by using right hand grip rule. Okay. Okay, satu soalan saya. Kalau dua-dua tidak bergerak, ke manakah arah I induce? It will remain the same, 0. There is no I induce, betul? Sebab tak ada perubahan flux. I induce hanya ada kalau ada E induce. E induce hanya ada kalau ada perubahan flux. So faham? Faham? Alright. So the thing yang panjang-panjang dekat nota kamu ni saya dah simplifykan dekat gambar tadi. Okay. Using right hand grip rule. So we are settled with the experiment. So Faraday's law induction. So sebenarnya formula Faraday's law dia ada E is equals to negative N d flux over dt. Kalau kamu nak kira, you need to ignore the negative sign. Sebab this negative sign, dia hanya indicates the Lenz law. Okay, yang dia nak kata, induced current always flow in direction opposite the change in magnetic flux. Maksudnya kalau flux tu menghampiri, dia akan pergi away. Macam kita belajar tadi. So the negative hanya indicates. Ini pun soalan famous. Dia kata, what is the negative sign in Faraday's equation? Dia ialah Lenz law. Okay. So Pakcik Faraday, dia the magnitude of the EMF. Pakcik Lenz, dia bagi tahu the direction of the induced EMF. Okay, so faham? Faham, madam. Faham. So yang ini pun yang saya dah explain dekat kamu dekat gambar tadi. Okay. Kita check your understanding. Ada orang nak tanya soalan tak sampai sini? Ada soalan? Sebenarnya saya ada sampel 9 orang student, tapi yang masuk kelas saya 81 orang sahaja. Ada 18 orang yang tak masuk, which is quite ramai. I cannot help you lah sebab online ni susah dengan line-nya apa, tapi I try my best. Sebab dah lama juga saya tak buat Google Meet. Okay, you are helping yourself, okay? Alright, check your understanding. Cuba kamu buat sendiri. The solenoid in figure is moved at a constant velocity towards a fixed bar magnet. Using Lenz law, determine the direction of the induced current through the resistor. Okay, so dekat sini ini resistor. Kemanakah arah I induce? Cuba terangkan kepada saya. Is it from A to B or from B to A? From A to B, madam. Okay, you said from A to B. Yang lain betul? From A to B? Ya, madam. Yes, madam. Yes, okay, kita check So sekarang solenoid yang bergerak. So bila solenoid bergerak menghampiri magnet, yang bertambah
bilangan B bertambah. So dia tak sukakan perubahan, dia akan jadi benda yang sama. So jadi benda yang sama, this part ialah north, this part ialah south. By using right hand grip rule, kita pindahkan tangan kita. Okay, so current saya ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, this Ke one. bawah. Ke atas. So this is the I induced. So the I induced is from A to B. Betul? Betul. Betul, madam. Okay. And the most important part, sebab dia tanya through the resistor. So kamu kena jawab dekat bawah ni lah sebab resistor berada di bawah. You tak boleh jawab dekat this one. So this is the solenoid. Okay, alright. So far, so good. Okay, we go to the example 5. Okay, example 5. We have 3 loops of wire as shown in figure 3 are all in a region of space with a uniform magnetic field. Loop 1 swings back and forth as the bob on a simple pendulum. Maksudnya kita ada 3 loop. Loop 1 ni dia swing. Depan, belakang, macam kita buat eksperimen pendulum. Loop 2 rotates about a vertical axis. Loop 2 ini dia berpusing dekat dia punya axis. Loop 3 oscillate vertically on an end spring. Sebenarnya loop 3 ni dia macam buai baby, atas bawah. Which loops or loops have a magnetic flux that change with time? Explain your answer. Okay, so sekarang kita ada magnetic field yang dot ni B, out of the page. Dan saya ada loop, 3 loop. Soalan saya, antara 3 loop ini, manakah yang ada perubahan flux? Okay, we go to the first loop. Loop 1 ini dia pergi depan dan belakang. Macam kamu main buai dekat swing, dekat taman permainan. Okay, so akan ada perubahan flux ataupun tidak? Ada. Ada, Kak madam. Ada ke tak ada? No. Ada. Ada. Ni. Depan belakang ke kiri kanan ni? Kiri kanan. Back and forth. Kiri kanan So dia bergerak kiri dan kanan. So dia pergi sini. Dia pergi, dia pergi sini, masih bulat. Dia pergi sini, masih bulat. Pergi sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ada perubahan flux ataupun tidak? Okay. Ingat formula flux. Janganlah berbisik. N, B, A, cos theta. N berubah tak? Berubah. N, number of turn. Tidak. Tidak. Kan? N tak berubah. B berubah tak? B that pass through the loop. Berubah. Dia tidak berubah sebab ini constant ni. So dia pergi sini, contoh masuk dia 5. Sini 5, sini 5. So B tak berubah. Surface area berubah ataupun tidak? Tidak. 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 So surface area tidak berubah. Sebab ini tak adalah kecil, kembang kecut tak kan? Okay, surface area tak berubah. Angle pun tak berubah. So there is no change in flux. Okay, kamu cuba bayangkan. So theta is equals to 0. So there is no change in flux. Okay, case yang kedua pula. Dia berpusing. Pusing macam swing macam tu. Okay, apa yang berubah? N berubah? Angle. Number of turns. Loop 2 berubah. Number of turn berubah tak? Tidak. Tidak. B berubah? Tidak. Tidak. A berubah? Berubah. Area berubah? No. Tidak. Tidak. Kita ada kembang kecut. Angle berubah? Tidak. Ya. Yes, the angle is changing sebab angle ialah between A and B. Okay, theta is the angle between A and B. So how I want to show you, yang ini mula-mula angle-nya ialah kosong. Lepas tu dia berpusing macam ni. Dah jadi 90. Then dia pusing balik, kosong, 90. So the angle is changing. When they change in angle, dia akan ada perubahan in flux. Baru akan menghasilkan
E induced. Okay, and number 3, dia ada spring atas bawah. Ada perubahan ataupun tidak? Tiada. Tidak. Tiada. So loop 3, no change. Okay, sebab dia sama je, pergi atas pergi bawah pun tak ada benda yang berubah. N tak berubah, B tak berubah, A tak berubah, angle pun tak berubah. Right, that is the concept. Sampai sini ada soalan? Ada soalan tak? Madam, macam mana kalau magnetic field berubah dalam gambar example 5? Magnetic field berubah sebab dia kata in a uniform magnetic field. Oh, jadi Uniform tu kalau maksudnya banyak magnetic field sentiasa sama. Okay, madam, thank you. Okay. Magnetic field ni boleh berubah. Kalau example ni, kalau dia kata bilangan dalam ni bertambah ataupun berkurang. So sekarang dia uniform. Uniform maksudnya constant, sama. Takkan bertambah, takkan berkurang. So kalau kita punya loop ni pergi mana-mana pun, yang akan masuk dekat dalam loop tu akan nilai yang sama. Okay. And the last example, example 6. The magnetic flux passing through a single turn of a coil is increased quickly but steadily at a rate of 5 exponent -2 Weber per second. If the coil have 500 turns, calculate the magnitude of the induced EMF in the coil. Okay, so we need to use the formula. We have info. Okay, info apa yang kita ada? Rate of magnetic flux. And satu apa dia? Rate of change of magnetic flux. Ini apa dia? Lima eksponensi 2 tu apa? Rate of Rate of change of flux kan? The flux over dt 5.0 exponent -2 Weber per second. If the coil have 500 turns, calculate the magnitude of the induced EMF. Sekarang N dia menjadi 500 turns. Okay, so the formula is E induced equals to negative N d flux over dt. Okay, ingat waktu tulis formula kita perlu tulis this negative sebab this is inside the formula. But we can ignore the negative waktu kita nak calculate. So E induced is equals to 500 d flux over dt ialah 5 exponent -2. So berapakah nilai yang kita dapat? 25. 25 unit untuk induced EMF. Sebab EMF is also electromotive force, dia ialah volt. Okay. Ada soalan? no, madam. No. Jelas tak Faraday's dengan Lenz law? Jelas, madam. Jelas. Okay. So kalau jelas, I think that's untuk 5.2. Okay, kita recap sekali lagi. 5.2 kita belajar dua benda. Okay. Kita belajar E-induced. Dalam E-induced ada dua benda. The first one ialah Faraday's law. So you have to know Faraday's experiment yang kita bawa magnet pergi dekat dengan pergi jauh. Okay, so Faraday's law dia membuktikan the magnitude of the induced EMF. Dan yang kedua kita ada Lenz law. Dia menunjukkan the direction of the induced EMF. Okay, so Faraday's law dia kata Faraday's law dikata when there is the change in magnetic flux, there will be induced EMF. When there is the induced EMF, baru akan ada induced current. Okay, so how many things will flux change? As the flux formula, flux is equals to
NBA cos theta. So kalau ada perubahan N, perubahan B, perubahan area dan perubahan angle, salah satu ini berubah, baru akan ada perubahan flux. Bila dah ada perubahan flux, baru akan menghasilkan E induced. We want to find the direction of E induced. We are using Lenz law, which is right hand grip rule. Using right hand grip rule, our thumb is the north dan our fingers kita apa? Current. Current induced. Jangan kelas. Sekejap Okay, our thumb is the north and our fingers is the I induced. Macam mana kita belajar tadi? By using jual mahal. Kalau menghampiri bertambah, dia akan jadi benda yang sama. Kalau menjauhi, dia akan jadi yang berbeza supaya dia boleh attract balik. Okay, faham ke? Faham? Faham, madam. Faham, madam. So untuk 5.2, the first part kita akan belajar yang ini dulu. So if you faham the concept, you don't have to memorize the nota. Kamu boleh terus dia explain. Okay. Dan Faraday's law, what is the formula for Faraday's law? E induced is equals to negative N d flux over dt. So N negative ini hanya indicates Lenz law. Okay, and what is the unit for E induced? Sebabkan dia EMF, unitnya ialah volt. Okay, macam kita bahasa I induced, I ialah current. So current unitnya ialah ampere ataupun A. Okay, sama juga. Alright, so kita boleh concludekan macam kita belajar yang mula-mula tadi. Okay, in chapter 3 kita belajar EMF boleh menghasilkan current. Battery, which is EMF, dia boleh menghasilkan current by releasing, bagi energy, which is elektron bergerak. So bila ada elektron bergerak akan ada current flow. Okay, chapter 4 kita kata current boleh menghasilkan magnetic field. Ataupun konduktor yang ada current boleh menghasilkan magnetic field. Okay, dan in chapter 5 we prove that magnetic field boleh menghasilkan current, which is we call as I induced. Alright, okay. So up until here ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan ke tak ada soalan? Tiada, madam. Tiada. Okay, so Tiada, kalau madam. tiada soalan, I will give you another attendance for second session. Okay, isi dulu attendance.
Okay, dah seksi attendance. Sudah. Siapa suka bisik-bisik? Saya minta. Macam-macam ni. Okay, so kalau dah, I think untuk hari ini itu saja. Esok kita akan sambung dengan 5.2 the second part. You guys prefer Google Meet or video? Okay, saya akan buat poll dekat sini. Macam ada poll punya poll punya. Okay, start a poll. Google Meet or video. Question 1. Kamu jawab dekat situ Question 2. Launch. Okay, cuba jawab dekat bahagian kat mana poll ni keluar. Oh, bijak lah kamu, laju kamu jawab. In term of kefahaman, mudah faham dengan in term of masa kamu lah. So saya rasa kalau nak mudah faham, guna Google Meet lagi mudah faham. Video macam susah faham je. Dah vote madam. Apa? Okay, apa kelebihan video yang kamu rasa? Last minute study. Ha? Belajar last minute. Last minute. Kau last minute pula. Tidak lagging, madam. Tak lagi.